السلام عليكم الشباب، بخير لاباس عليكم. في لقاء جديد في لاشين ديالنا كلشي يفهم. اليوم ان شاء الله اون فو فوار لا سين ما بين كريون اي لو كور. لو كور هاد السميه اللي تتداول بزاف في لا تراجيدي. غنحاولوا اليوم بيان سور نفهموها ونشوفوا الادوار اللي غادي يلعبها هاد لو كور. Le chœur est le porte-parole du dramaturge. Il fait une comparaison entre deux genres théâtraux, la tragédie et le drame. يعني هاد le chœur تيلعب الدور ديال parfois ديال جون انوي اللي تيدير la comparaison المقارنة ما بين la tragédie et le drame. Alors la tragédie bien sûr c'est une histoire triste qui se termine par la mort اللي حنا عارفين كاملين la fin ديالها. Et le drame bien sûr c'est une histoire qui est seulement triste. Alors il préfère la tragédie علاش car on est tranquille, il n'y a pas de suspense. شنو هو لو سسبانس؟ لو سسبانس هو داك يعني ملي تتفرج في واحد لو فيلم فيه لو سسبانس، يعني تيخليك لو رياليزاتور اللي هو المخرج تيخليك ديما متشوق تعرف شنو غادي يطرا. هذاك هو لو سسبانس. بالنسبه لا تراجيدي ما فيهاش لو سسبانس. علاش ما فيهاش لو سسبانس؟ لان حنا تنشوفوا لا تراجيدي وعارفين لا فان ديالها. عارفين لا فان ديالها هي لا مور دونتيغون. C'est bon. Alors, il préfère la tragédie. Car on est tranquille, il n'y a pas de suspense. On connaît la fin. عارفين la fin. Cependant, avec le drame, il y a toujours de l'espoir. ديما غنعرفوا كاين الجديد. Alors, nota bene, à la fin de la pièce, dans le dénouement, le rôle du cœur va changer. غادي تبدل. Il sera le double de crayon, يعني sa conscience. غيولي هاد le cœur يلعب الدور ديال الضمير ديال الكريون. Il le critique. Il lui propose des solutions pour sauver sa nièce. تعطيه bien sûr des solutions حلول باش يعتق bien sûr Antigone. Alors le cœur a trois fonctions. 1. Expliquer le déroulement de la tragédie. يعني هنا غيلعب الدور ديال جون انوي et il va expliquer le déroulement ديال la tragédie ديال la pièce d'Antigone. 2. Il essaie de convaincre Créon de sauver Antigone. Il va jouer هنايا le rôle de sa conscience. La conscience اللي هي الضمير ديالو. غيبقى يعطيه حلول كيفاش خصو ينقذ أنتيغون. 3. La scène du cœur avec le messager qui va dire à la reine Eurydice que son fils aimant est mort. هنا bien sûr يلعب الدور ديال le messager اللي غادي يمشي عند la reine Eurydice المراه ديال أنتيغون غيقول لها بأن ولدها aimant est mort, il s'est suicidé. Puis, à la fin, il va dire à Créon que sa femme s'est étranglée elle aussi. هنا غنهضروا على la femme ديالو الزوجة ديالو اللي هي أوريديس ملي غتشوف بأن ولدها مات حتى هي elle va s'étrangler bien sûr. Alors غنشوفوا des réponses, des questions-réponses باش نفهموا بزاف le rôle ديال le cœur. Que reproche le cœur à Créon? Qu'est-ce qu'il lui reproche؟ يعني علاش تيلومو؟ Le cœur reproche à Créon son impuissance. يعني عدم القدرة ديالو et sa faiblesse devant Antigone لأن il deviendra faible. غادي ينهار قدامها. Le cœur demande à Créon de sauver Antigone. يعتقها parce qu'elle n'est qu'un enfant, باقا صغيرة. Mais Créon ne peut rien faire. L'ordre à Thèbes compte pour lui plus qu'Antigone. يعني le règne ديالو comme roi جا فوق من Antigone. Il doit appliquer la loi. Alors comment Créon justifie-t-il son acte? Créon justifie son acte par la nécessité de la mort d'Antigone. خاصو لابد تموت Antigone. علاش؟ Il a réalisé qu'Antigone a choisi la mort. Et qu'elle l'aura. هي اختارت الموت, elle l'aura. La pièce est une tragédie qui doit se terminer par une mort. هذه نتيجة حتمية. Qu'est-ce qui montre que Créon a fini par comprendre Antigone? شنو اللي تيبين لنا في هاد لا سين بأن كريون راه في لا فان ديال il a compris Antigone, عرف الدوافع ديالها وفهمها. Créon a compris qu'Antigone était faite pour mourir. هي comme personnage, elle est faite pour mourir. غادي تموت معروفة. Il fallait qu'elle meure. Parce que la mort est une caractéristique intrinsèque du personnage. La mort sacralise Antigone et la rend éternelle. هاد la mort اللي غادي يليها Antigone, il va la rendre éternelle. شنو هي éternelle؟ يعني خالدة. غتبقى خالدة لأن اختارت هي أنها تدفن خوها وأنها تموت bien sûr من أجل شي حاجة, من أجل le devoir اللي هو الواجب. Alors elle va être éternelle. Quand Créon parle d'Antigone, quel temps verbal emploie-t-il et pourquoi? Quand Créon parle d'Antigone, il utilise l'imparfait. L'imparfait, c'est le temps de la description, l'wasf. Et le passé composé, parce qu'il ne considère pas sa nièce comme faisant partie de l'univers des vivants. Déjà, elle est morte.
l'enterrement de Polynice n'était pour elle qu'un prétexte. Alors Créon a-t-il été fort ou faible devant Antigone? إذا هذا الملك اللي هو Créon واش كان fort ولا faible قدام Antigone? Puisque Créon a cédé يعني في الآخر استسلم devant les menaces et le défi d'Antigone, on peut donc le considérer comme un homme faible. يعني استسلم قدامها, il est faible. Il n'a fait qu'exaucer la volonté de sa nièce qui a fini par convaincre. إذا في الآخر ما غادي يلبي غير الطلب ديالها. شنو هو الطلب ديالها؟ Bien sûr, elle a pris la décision. Elle va mourir pour devenir éternelle. باش تبقى bien sûr éternelle qui veut dire خالدة. لأن مات على le devoir. 12. Que tente le cœur de faire dans cette scène? Le cœur هنا غيلعب الدور ديال الضمير ديال Antigone. Tente de faire revenir Créon sur sa décision. يحاول يرجع Créon sur sa décision et l'amener à gracier Antigone. ويعاونو باش يسمح Antigone. Mais le roi compte sur sa position. Sa nièce tient absolument à mourir. هي بغات تموت. Il n'y peut rien pour elle. إذا هادو هما الأدوار اللي لعبهم لو كور. نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. كلشي يساند لاشين، كلشي يفهم ويبارطاجيها مع دي زيتيديون واحد اخرين باش ان شاء الله كلهم لي زيتيديون اللي تنعرفوا اللي ما تنعرفوش ديجا ils comprennent les différents chapitres ou les différents scènes اللي كاينه في les deux œuvres اللي هما La Boîte à Merveilles ou bien sûr Antigone ou prochainement Le Dernier Jour d'un Condamné. والسد ديالكم ايوب. راه تنتمنى ان شاء الله نتوصل بلي كومونتير ديالكم لان هاد لي كومونتير تيزيدوا يحفزوني باش نزيد نعاونكم. السلام عليكم.